ang tinapay sa kabuhi. Ang aton pangabuhing Kristohanon, katulad sa isa kapag panglugayaw. May madamo nga mga bukid kag mga nalupyakan nga aton ginalaktan. May mga kasakit kag kalipay. May mga kabudlayan kag kasulhayan. May mga kapigaduhon kag kabuganaan. Kag sa tunga sini, yara ang aton Diyos nga nagapaaligisod sang tanan. Gani pagigupod kamo sa akon. Kay aton pagkapamanandungan sa balaan niya pulong sang aton Ginoo, ang aton Diyos sang mga bukid kag mga nalupyakan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa naunang Timoteo kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 6 tubtob 8. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa naunang Timoteo kapitulo 6 versikulo 6 tubtob 8. May dakong pagdaog sa pagka-Diyos nun ngay may pagkakontento. Kay wala kita sing madala sa kalibutan, kag wala gid kita sing makuha pagwa sa kalibutan. Apang kun kita may kalanon kag panapton, kontento kita sini. Kahon nga bag-ogid lamang naton nga ginpamatian, ginatigiluhan ini I would be true. Kag ginahalad gid ini nga kalantahon para sa inyo. Ang pulong sa Ginoo nagpahayag sa aton 1 Timothy chapter 4 verse 12. Be thou an example to the believers. Kag amo ini ang pagpanghangkat diri sa aton nga ang aton nya kabuhi dapat gali mangin isa ka huwaran, mangin isa ka sulundon sang mga tumuluo nga nagatanaw, nagapanilag, nagapamati sa aton. Ang isa kabutang nagahatag sa imo kag sa akon gali sing pagpanghangkat nga magkabuhi nga Diyos nun kay may mga nagasunod sa aton. Kag nga ang aton nga kabuhi mangin pagpakamayo ini sa ila sa tion nga ginakabuhi naton ini suno sa tinutuyo kag plaso sa Ginoo. Kag nga gamiton man ini sang Ginoo nga maghangkat sa iban agod nga magmatuto man sila sa pag-alagad sa Ginoo. Gani importante gid nga andaman naton ang aton nga kabuhi. Nga sa diin hindi ini makahatag sang dagta sa testimonyo sang aton pagkakristohanon, kung hindi nga paagi sini makatag sang dako nga pagpahangkat, dako nga horan sa aton gali nga mga tumuluo nga nagatanaw sa aton. Amo ini nga katahom sang iya diri nga mensahe para sa aton, no? Sa second verse ni bala, I would be friend of all the foe, the friendless. I would be giving and forget the gift. I would be humble, for I know my weakness. I would look up and laugh and love and lift. I would look up and laugh and love and lift. Amaning aton nga kabuhi, nga Kristohanon, nga mangin tampad kita sa mga kauturan, kag mga abyan aton nga nagasalig sa aton. Kag subong man, sa aton nga abyan, bisan pa sa aton nga kaaway, sa mga katawhan nga wala nagapauyon sa aton, no? Kag bisan pa sa mga katawhan nga sa diin wala sila yasing abyan. Ikaw kag ako, abyan nila. Kag subong man, nga mangin may natagon kita, kag nga itugyan ta sa Ginoo ang anuman niya butang nga aton nga ginhatag. Kay sa paghatag naton, ginhatag naton ini sa ngalan sa aton Ginoo, wala sa payan nga ang nagbaton mga kamot sang tabo, pero nibaluan naton nga ginhatag naton ini hindi sa ila kundi sa aton nga Ginoo. Kag tungod sini, maapresyar man kita o kung hindi, makilala man kita nila o kung hindi, it doesn't matter. Wala na kita ya.
kanibaluan naton nga ang matudtuod nga nakakita kag dapat nga magkilala sini wala liwan kundi ang aton nga Ginoo. Kay subong man nga mangin mapainubuson kita kay nahibaluan gid naton ang aton nga mga kahuyangon. Isa kita ka makasasala nga ginuwas ang Ginoo paagi sa iyabugay. Wala kita sing anuman nga butang nga ipabugal kundi ang bugay gid lamang sang aton Ginoo. I would be true. Now magapadayon kita diri sa pagtuon kag sa pagpamlandong naton sa pulong sang aton nga Ginoo kag ang aton diri nga ginatalakay subong natuhoy sa ginatawag naton manggad. Kag nga ang pulong nga manggad no o kon riches amo ini ang mga material nga mga pagkabutang nga ginbugay sang Ginoo sa imo kag sa akon. Ang manggad subong nga pahayag sang pulong sang Ginoo sa aton, isa ini kagalamiton nga pwede magamit sa kalautan kag sa kalainan, kag subong man galamiton nga pwede naton magamit sa pagkamatarong kag sa kahimayaan sang aton nga Ginoo. Kag sa piyak kabahin diri man naton makita nga ang pagpanghangkat diri sa aton nga andaman naton kung paano kita magamit sang aton nga manggad. Kay suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo may panalabton kita. Bilang isa katulogyanan, may panalabton kita kung paano naton ginpatikang ang manggad nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Sa amo ini nga sa pagtuon naton subong sa pulong sa Ginoo, aton nga pagalantahon the biblical use of riches. Kag nga ari na kita diri sa ika-3. No? Ang una diri nga nakita naton proper perspective. Kag ano ina? Trust God, not riches. Our hope must be in God and not in our wealth. Ang ini nga paandam, ang ini nga pagpangkat tam-ani na kaimportante kay nga aman. Sa aton nga paglantaw sa aton tawhanon nga pagpangabuhi, masapos gid masaligan ang butang nga makita naton. Sa butang nga hindi naton makita. Amo ini nga mas mahapos sa aton nga magsalig sang aton pagpangabuhi sa tion nga makita naton nga damol ang aton nga bank book o kung malapad ang aton nga duta nga ginapanag-iyahan o kung madamo ang salakyan nga aton nga ginagamit o kung tamaan ka dako ang balay nga aton nga ginatiniran. Kag nga amo ini nga masami mahapos sa aton ang pagsalig kay makita naton. Apang sa piyak nga bahin kinanglanon naton ang mata sang pagtuo nga aton nga saligan ang ginsaad sang aton nga Dios. Kay mas makahibalo siya kag mas masaligan siya kumparar sa manggad. Kay wala siya nagabaylo-baylo, kag subong man wala siya nagaligad o kon umalagi. Sa amo ini ang kamatuoran nga nakita naton, proper perspective. Ikaduwa diri, proper recognition. Ano ini? We need to recognize that wealth is just a gift and that the source of this gift is God. Kung sa aton pa ang aton gali yang manggad, isa lang niya kadulot. Pero ang manugatag sini amo ang Dios. Kag tungod sini ang aton gali iya nga focus amo ang aton nga Dios. Nga siya makahibalo magsugata sang aton tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. Kag kun kinanglanon naton, ang manggad iatag niya sa aton. Para sa aton kaayuhan. Kung hindi naton kinanglanon ang manggad, iya inataguon para sa aton sa kaayuhan man naton.
Amo ini nga kun aton nga lang taon, no? Kag siguro gusto ko man i-share sa inyo, may isa bala ka quotation nga akon nga na basahan sini. Amo ni ginambal niya. When you get what you want, it is God's direction. On the other hand, when you don't get what you want, it is God's protection. Katahom sina, no? Liwaton akon. When you get what you want, it is God's direction. When you don't get what you want, it is God's protection. May mga tiniun sa aton kabuhi nga nagandom kita sa isa ka butang ayan manggad ina. Kag nga aton ina nga mabaton. Nangamuyo kita, klaro nga aton ni motibo, kag insaktong aton nga mga handom, ginatag ina sang Ginoo sa aton. Kay nga aman, it is God's direction. Iya ina nga tinutuyo, plano sang Ginoo nga pakamayuhon ka. Sa piya kabahin may mga tinion man nga hindi naton mabaton kag makuha ang butang nga aton nga ginhandom. Inigali agud pamligan kita, proteksyonan kita sang Dios. Kay naibaluan sang Dios nga para sa imo kag sa akon kaayuhan, hindi tani mabaton. Kay kun ari ini sa aton, hindi ini makatag sing kaayuhan, kundi kalainan naton. Kay ang kaayuhan naton, yara sa tion nga hindi naton mabaton ang ini nga butang nga ginahandom naton. That's why, sa manggad, may mga tinion gid nga gandom kita sa amo sini, sing amo sina, kag ihatag sang Ginoo. Praise God! Pasalamat kita kay ginhatag niya ina para ina sa imo. Sa piya kabahin may ginandom kita kag wala niya ginhatag. We still need to praise God. Why? That is for your protection. Amligan ikaw sang Ginoo kay kung mamilit ka, may posibilidad ihatag sang Dios kagatulad sa mga katawan sa Israel. Nabaton nila tungod ginpilit nila ang Dios. Pero upod dira ang kaniwang sangkalag. Leanness of soul. Ano ba silang sana? Na-enjoy lang nila? Tamaan na gid kalipot. Pagkatapos na nag-antos sila sa pila ka mga tinuig malawig nga tinion tungod sang ila pagpamilit sa aton Ginoo. That's why when you get what you want, it is God's direction. When you don't get what you want, it is God's protection. Ti amo ini, no? Kay nga aman, ang manggad nimo kag akon nga nabaton kag aton nga gintunaan man sang aton kalipayan, nagikan ini sa aton Ginoo. Kag kun maghatag ang Ginoo sang manggad, wala dira upod ang kasubo, kundi ang kalipay. Tinakita ta na ina, no? Ika-tatlo diri kag amo ning aton pagatun-an, no? Ang ginatog naton proper usage. Sa ginhambal naton ang manggad galamiton. Pero dako dira pamangkot sa diin naton ginagamit ang manggad nga yara sa imo o kon yara sa akon nga mga kamot. Diri sa naunang Timoteo, Kapitulo 6, 18 tub 19, may ginlaygay dira si Pablo sa kay Timoteo nga amo man ini ang laygay para sa imo kag subong man para sa akon. Amo ini ginambal niya sa versikulo 17 para makita naton ang ini nga laygay para ini sa mga manggaranon sa sining kalibutan. No? So may mga tumuluo nga manggaranon kag amo ina iya ang plano sa Dios sa ila nga magmanggaranon sila kag may laygay man ang Dios sa ila. Diri sa versikulo 8 nagpadayon diri si Pablo kag amo ni ginambal niya maghimo sila sino ni nga sila amo ini ang mga manggaranon sa sining kalibutan nga mga tumuluo kag amo ni ginambal niya maghimo sila sing maayo magmanggaranon sila sa maayong mga buhat. Magmaalwan, kag magmahinatagon,
nga natigana sa ila kaugalingon sing maayong sadsaran sa palaabuton, agod nga makapanguyat sila sa kabuhi nga amo ang kabuhi nga totoo. Ano ang ginatudlo sang sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? Sa isa diri ka translation sa aton nga Amplified Bible, katahom sang iyang ginpahayag, no? Ang translation sa sining dinalan sa kasulatan diri. Charge them to do good, to be rich in good works, to be liberal and generous at heart, ready to share with others. In this way, laying up for themselves the riches that endure forever, as a good foundation for the future, so that they may grasp that which is life indeed. Ang gingamit diri nga pulong sa aton, life indeed. Ang aton diri nga ginambala, eternal life. Amoy na sa aton diri nga King James Bible, no? Kag sa isa man niya translation, truly life, that is truly life. May kabuhi nga matudtuod, kabuhi nga ginatawag naton may ara dako nga bili sa tuman sang Ginoo. Kag may mga kabuhi ukon pagpangabuhi nga kangil-aran ukon wala ang Ginoo sang kalipayan maglantaw. Amo ni ang idea diri nga makita naton. Kag ang hambal diri ni Pablo sa aton, gusto bala sang isa ka persona nga may manggad magkabuhi sang matutuod niya kabuhi. Magakabuhi siya sang isa ka kabuhi nga ang Dios malipay, ang Dios mahimaya, kag ang Dios nagatan-aw sini, kag may approval halin sa Dios. Ang hambal ni Pablo, dapat mangin manggaranon siya sa maayong mga buhat. Magmaalwan kag magmahinatagon. Now this is the proper use of wealth. Ang kalibutan niya lain. Ang manggad para sa akon. Kay ako ang nagpaningwa, ako niya ang maggamit, kag ang mag-usar, kag ang makabintaha sini. Ako niya. Kaya ako ni nga ay hatag ko sa iban, nga ipaambit ko sa iban, nga dapat mangin maalwan ko. Ubra man sila nga ubra day. Pangabudlay man sa akon nga, katulad sa akon niya pagpangabudlay, agod niya mangin pares man sa akon niya manggaranon. Pero kung ato niya usisaon sa pulong sa Ginoo, makita nato niya hindi. Baliskadya ang makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Ang manggad isa ka galamiton. Aya nagpaningwa ka, nagsakripisyo ka, naghatag sa imo tinion, sa imo kusog, kaalam, agod nga malambot mo ang ina nga kahimtangan nimo nga nagmanggaranon ka. Ang isa sang mga tinutuyo sina, agod maipaambit ka. Agod nga mapahayag ang imo nga kaaluan. Maisa kuno bala mangin alamon nga amo ining ginhambal niya. If you want to know the character of the person, give him power. Kung gusto mo may baluan ang kinaiya, ang kinaugali sang isa ka tawo, hatagan mo sa singgahom. Kag ang manggad isa na kagahom. Ambot na tara ninyo? Sang una, sang bata pa siya, pamatanon pa siya nga ara sa baryo. Ayan, sipunon, hindi makabisti sing maayo. Wala agid sang may nagasapak sa iya. Pero sang nag-ayuhan ang iya pangabuhi, nakagwa, trabaho sing maayo, nakakwarta, nakapundar sa maayo nga balay sa sina nga baryo, may mga salakyan. Anong pananaw sang tao sa iya pagbalik niya? Lain na. Tanan-tanan niya tao nagasaludar na sa iya, tanan-tanan niya tao naghatag na sang katahuran sa iya, tanan niya tao nagayuhom na sa iya. Kung ara siya, ginakilalagid ang iya nga presensya.
Ti ina, nagakambyo ang pananaw sang tao sa iya tungod sa manggad niya, kag ang dako dira nga andaman niya nga indi magkambyo ang iya pananawon sa iya kaugalingon. Kaysa tion niya mag-abot ang bugal, ang pagsalig sa kaugalingon, ang pagpanglupig, ang pagpangdaya, ang paghikay, dira na ang dako nga katalagman. Amuna ang akon aton niya nga lantawon, riches can reveal our character. Kagabay pa nga magtindog gid kita sa aton nga kinaugali, sa aton Diyos nun nga prinsipyo, kag sa aton Biblia nun nga pagpanggawi. Kaya nga man, ang manggad-manggad na, kag ginhatag na sa aton sang Ginoo, agud gamiton naton sa nagakaigo. Gamiton naton sa insakto. Pribiliyo naton nga makaagom sa sina nga manggad. Pribiliyo naton nga maka-enjoy kita sa sina nga manggad. On the other hand, we have that responsibility also to dispense that gift in the most godly way. Nga kung sinong makita naton nga kinanglanon, makahatag kita. Ang muna nga katahom sa ginhambal sang Biblia sa aton. Dra sa Hulubaton Kapitulo 3, versikulo 27. Dili pagpunggi ang maayo gikan sa ila sa diin na igo ini, kun iniyara sa gahom sang imo mga kamot sa paghimo sini. Ini gani hindi ni pagkamaaluan, kundi ang pagkahusto, ang insakto, amugid ang ginaobra mo bala, being just. So, this passage doesn't challenge us to be generous, but to be just with our dealings. Kaya nga man, kung ang ini nga butang, para gid ini sa sini nga tao, ayan, ikaw magaranon ka, kag nga nagatrabaho siya sa imo. Pagkahapon, tungod nga inadlawan ining tao nga nagatrabaho sa imo, hindi mo pagambalon. Nga dason si mana, kwa imo sildo sa akon. Kung ang ina nga sildo, ara malang sa imo. Ihatag mo ina, kaya nga aman. Kung ato da nga lang taon, sa prinsipyong ginhambal sampulo sa Ginoo sa aton, sa daan na katipan, dira sa panahon pa ni Moises, ang Ginoo nagalantaw sina. Kag kung gintago mo ang butang nga para sa nagakaigo, hindi ustisya ang ginimo nimo, kundi imo nga ginlupig. Imo gindayaan ang imo isig kapareho. Ano tong kanon sang iya nga pamilya? Kay gintago mo. Okay ba na tani kung pwede nila paiway ang ila gutom sa dason simana kung ara na? Hindi man na pwede. That's why we need to be just in our dealings. Not only to be generous, but also to be just. Why? That is the proper use of God's riches. Gani sa pagtuon naton sa sininga dinalan sa kasulatan, kabay pa nga may nakita kita nga kamatuoran, subong. Proper perspective, trust God not on wealth. Proper recognition, recognize that wealth is a gift and God is the giver. And then proper usage, use wealth for good, being generous and being just. Amo ini ang pagpahangkat nga makita naton sa pulong sang aton Ginoo. Sa madaso naman ni broadcast, inong nyabyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.